जय जगन्नाथ गाइज मु आज जनवाक जाऊँगी आपण मैंने केमी पोस्ट ऑफिस रे अप्लाई करेंगे। फास्ट आसीजे क्रोम को सर्च मारे इंडिया पोस्ट जीडीए गवर्नमेंट इन डॉट कॉम मारापर फास्ट रखेब इन पोस्ट ऑफ जीडीएस ऑनलाइन मारापर देखईदेव ये क्लिक हियर रेड कलर देखा क्लिक हियर मारे तापर आपण साइट ओपन हो जीडीएस ऑनलाइन रलापर ये आप सैट्रे अच्छी लेफ्ट सैड्रे व्यू पोस्ट पोस्ट देखीदेवे कौ डिस्ट्रिक्ट आग मारिदेवे ओडिशा सर्कल मोर तार भुवनेश्वर डिवीजन आपण एरिया मारिदेवे कौ डिवीजन 41टा पोस्ट देखा आमर तापर आसीजे क्लिक हियर टू रेजिस्टर अप्लाई अप्लाई कलापर यार लॉगिन कर देथिबे रेजिस्टर कर देथिबे ताकू लॉगिन करेंगे न तले आम रेजिस्ट्रेशन मारे फास्ट आपण नंबर देदेवे आपण ईमेल आईडी देदेवे तापर नंबर को आपण ओटीपी सेंड करदेवे ओटीपी सेंड कलापर आपको ओटीपी देकी आपण वेरिफिकेशन करेंगे फास्ट नंबर से वेरिफिकेशन है सेकेंड ईमेल आईडी को सेंड कर ओटीपी ओटीपी ईमेल आईडी सेंड कलापर ईमेल आईडी भी ओटीपी देकी आपण वेरिफिकेशन करदेवे कलापर नेक्स्ट मारे नेक्स्ट मारापर आपण को कह फिल योर डिटेल कैंडिडेट आगे फास्ट आपण ना लिखिदेवे सेकेंड आपण डेट ऑफ बर्थ थर्ड आपण कौन मेल ना फीमेल देदेवे मेल जदि होते आपंकर 100 टका चार्जेस फीमेल होते आपण को मागेणा आपणकर फादर नेम लिखिए आ मदर नेम लिखिए आपण को कास्ट आप कास्ट लिखिए कास्ट मोर ओबीसी होके अच्छी ओबीसी ऊपर क्लिक करी ओबीसी ग्रुप आप जो कास्ट होती से कास्ट क्लिक करेंगे तापर तले आमर देखाई कंप्लीट रजिस्ट्रेशन को आम क्लिक करिया तापर ओके मारिया ओके मारला पर आम पुणी लॉगिन मारिया कैंडिडेट लॉगिन प्रोसीड लॉगिन तापर आपण को फोन मेसेज को जाइथिबो आपण नंबर रे मेसेज जाइथिबो आईडी आ पासवर्ड पकई लॉगिन मारिबे लॉगिन मारला पर आपण पाखु ओटीपी जीवो ओटीपी टाकू आपण देकी वेरीफाई करेंगे लॉगिन हो जीवो आईडी देखई देला ये आप अप्लाई ऑनलाइन माई एप्लिकेशन सब देखिपारे आप नोटिस आज्ञा नोटिस देखा नोटिस आप पढ़ीदेवे जब पढ़ी जाए डायरेक्ट अप्लाई ना ऑनलाइन मारे अप्लाई ऑनलाइन मारिदेवे ग्रामीण डाक सेवक मारापर आप देखिए पर्सनल डिटेल आप रजिस्ट्रेशन जहाँ फिलअप करदे से देखईदेव फास्ट यहाँ देखीदेवे ठीक अच्छे ना नहीं तापर आम देखे आप सिंगल ना मैरिड मारिदेवे मु सिंगल सिंगल माइली तापर आप हैंडिकैप नुह नो मारिदेवे हैंडिकैप हेल्ले येस मारे तापर आप एम्प्लॉय काम कर कि ना मोर नो एम्प्लॉय होते येस मारे तापर आपणकर एड्रेस देदेवे एड्रेस पकईदा आपणकर पिन कोड पकईला आप डिस्ट्रिक्ट सिटी सब देखईदेव तापर जो परमानेंट एड्रेस होती सेम क्लिक कर ठीक मारिदेवे तापर नेक्स्ट नेक्स्ट कलापर आपण देखब अइका आपणकर एजुकेशन डिटेल ओडिशा सर्कल मोर तापर पासिंग होन आप 10th पासिंग ईयर मारिदेवे 2019 जदि आप 2009 रु 25 भितर होता क्लिक करेंगे बोर्ड सेक्रेटरी ऑफ 2009 रु 25 तापर आपणकर मार्कशीट नंबर लिखिदेवे 10th तापर आपणकर सब मार्क सिलेक्शन करेंगे फास्ट लैंग्वेज इंग्लिश बा ओडिया दे जा करें लैंग्वेज देकी फास्ट इंग्लिश माइली तापर ओडिया माइली तापर लास्ट को आमर हिंदी बा संस्कृत मोर संस्कृत माइली आपणकर सब मार्क भी लिखिदेवे देखिकी मार्कशीट रु देखला पर आप सीजीपीए रे आसुनी से जो किछ छाड़ीदेवे यहाँ नो छाड़ीदेवे आप कौटी एक्सट्रा एग्जाम देन नो तापर नेक्स्ट नेक्स्ट मारला पर आपणकर पोस्ट देखेब पोस्ट सिलेक्शन कर ओडिशा सर्कल मारे मोर भुवनेश्वर डिवीजन मारी आपड़ जो एरिया से एरिया मारे भुवनेश्वर डिवीजन 20टा अच्छी 20टा आपणकर कौटा पाखापाखि से आग पकईबे आपणकर पिन कोड हिसाब से जो एरिया पाख से एरिया पाखापाखि सब पकईबे से पाखापाखि पकईला 20टा को सिलेक्शन आमर कर 20टा को जाए जल्दी जल्दी सिलेक्शन करदेवे लाइन बाय लाइन जो एरिया आप पाखापाखि से लाइन आग रखिए तापर जोरा दूर पछर पछ रखिदे 20टा को सिलेक्शन करदेवे 20टा को सिलेक्शन करला
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କ କେତେଟା ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଦେଖେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆମର ଦୁଇଟାକ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ମାରିବ। ନେକ୍ସଟ ମାରିଲା ପରେ ଆମର ଦେଖେଇଦେବ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼। ଆମର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ଦେଖେଇବ ଆମର 30 କେବିରୁ 100 କେବି ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବ। ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପଢ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ଫଟୋଟାକୁ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆଗ ଯିବେ ଆମର କ୍ରୋମ୍କୁ ଯିବେ। କ୍ରୋମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରିସାଇଜ୍ ଇମେଜ୍। ରିସାଇଜ୍ ଇମେଜ୍ କରିକି ମାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲିଙ୍କଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଇମେଜ୍ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇମେଜ୍ ସେଇ ଇମେଜଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ କେତେ କେବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ 100 କେବି ମାରିବି। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାରିବେ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାରିଲା ପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଦେଖେଇବ। ଆମର ଆସିଗଲା 51 କେବି। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆସିକି ପୁଣି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫଟୋଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମ ସିଗ୍ନେଚର ସେମିତି ଯିବା ଆମ ରିସାଇଜ୍ ଇମେଜକୁ ସିଲେକ୍ଟ ଇମେଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଆମର ସିଗ୍ନେଚରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସିଗ୍ନେଚରଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାର ଆମେ ଆମର ପକେଇଦେବା ୱିଥ୍ ଆଉ ହାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ହେଉଛି ଆମର 850 ଦେଇଦେବା। 850 ତାପରେ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର 340। ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ଲିକ୍ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆମର କେବି ରଖିଦେବା 100 ରଖିକି ତାପରେ ଜେପିଜି ରଖିଦେବା ଇମୋଜି। ତାପରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାରିବା। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାରିଲା ପରେ ଆମର ଦେଖିବ କେତେ କେବିରେ ଆସିଗଲା 59.75 କେବି। ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବା। ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିଯିବା। ଏଠି ଫଟୋ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି 20 କେବିରୁ 100 କେବି ଭିତରେ ରହିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆମେ ଫଟୋ ପକେଇଦେବା ସିଗ୍ନେଚରକୁ। ସିଗ୍ନେଚର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଦେବେ। ପଢ଼ିକି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଏଠି ମାରିଲା ପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ମାରିବେ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ମାରିବେ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆମର ଚେକ୍ କରିଦେଇଯିବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା କି ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ତଳକୁ ଆମର ଦେଖେଇଦେବ। ତଳେ ଦେଖେଇବ ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ୟେସ୍ ସବମିଟ୍ ଆପଣ ସବୁ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିବେ। ୟେସ୍ ସବମିଟ୍। ତାପରେ ଆପଣ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଆମର ୟୁପିଆଇ ଦେବା। ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁପିଆଇ ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ କରିପାରିବେ। ତାର ପେ ମାରିବା। ଆମର ୟୁପିଆଇରେ ଅବିକା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ୟୁପିଆଇରେ ଏଣ୍ଟର ୟୁପିଆଇ ଆଇଡ଼ି ଦେଇ କରିପାରିବେ ବା ୟୁପିଆଇ କ୍ୟୁଆର୍ ମାରିବେ। ୟୁପିଆଇ କ୍ୟୁଆର୍ ମାରିଲା ପରେ ପେ ନାଓ ମାରିବେ। ପେ ନାଓ ପରେ ଆମର କ୍ୟୁଆର୍ ଦେଖେଇବ। ଏଇ କ୍ୟୁଆର୍ରେ ଆମର ଯାଇକି ସ୍କାନ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ରହିଯିବା ଟିକେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖେଇଦେବ ସକ୍ସେସ୍। ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖେଇବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଲା ପରେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଆସିବେ। ଏଇଠି ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ମାରିବେ। ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ମାରିଲା ପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ OTP ଯିବ। OTP ନମ୍ବରରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ ଭେରିଫାଏ କରିକି। ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖେଇବ ମଝିରେ ମାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼ PDF ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି PDFକୁ ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।